चुनाव से पहले तनाव चरम पर। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय बलों और पुलिस ऑब्जर्वर को घेरा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले दक्षिण 24 परगना जिले के फल्टा विधानसभा क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों के साथ रूट मार्च पर निकले पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जब पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा केंद्रीय बलों की टुकड़ी के साथ रूट मार्च कर रहे थे, तभी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जहांगीर खान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों और ऑब्जर्वर को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जहांगीर खान ने आरोप लगाया कि प्रशासन और केंद्रीय बल जानबूझकर इलाके में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस ऑब्जर्वर पर निशाना साधते हुए कहा, ऑब्जर्वर महोदय भाजपा के प्रभाव में काम कर रहे हैं। रूट मार्च के नाम पर आम मतदाताओं को धमकाया जा रहा है ताकि वे वोट डालने न निकले, लेकिन फल्टा की जनता इस तानाशाही का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। प्रशासन की सफाई। दूसरी ओर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अधिकारियों का कहना है कि रूट मार्च पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसका एकमात्र उद्देश्य शांतिपूर्ण व भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करना है। संवेदनशील इलाकों में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती अनिवार्य है। इलाके में भारी तनाव। इस घटना के बाद फल्टा के बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी सन्नाटा और तनाव देखा जा रहा है। कल होने वाले मतदान से पहले उम्मीदवार और सुरक्षा बलों के बीच इस सीधी भिड़ंत ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोग कल होने वाले चुनाव की शांति को लेकर आशंकित हैं। अब सभी की नजरें कल की मतदान प्रक्रिया पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन इस तनावपूर्ण माहौल के बीच शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करा पाएगा। देखो, কালকে হঠাৎ করে 3টের সময় আমার অফিসে এসেছিল। এসে তখন আমি আমার অফিসের ভিতরে বসে আছি। আমি জানতে পারিনি ওরা এসছে। তারপর দেখলাম আমার সিকিউরিটিকে দেখে তাদের চমকেছে এবং তাদেরকে অ্যারেস্ট করে বলে ধমক দিয়েছে। তার কিছুক্ষণ পরে আমার অফিসের স্টাফরা বললো যে এরকম এসছে, পুলিশ অফিসার এসছে, সিআরপিএফ এসছে, এসে সিকিউরিটিকে ধমকাচ্ছে। তারপর আমি বাইরে বেরিয়ে ওদেরকে চাপ সৃষ্টি করলাম আমার সিকিউরিটিকে, যে তোমরা এসপির অর্ডারটা বন্ধ দেবে, আমার কাছে আছো, আমার কথাটা শুনবে। ওরা ওখানে গিয়ে তুমি ধমক চমকে কেন গিয়েছো বা কি এইসব বলার পরে চিনামি করার পরে ওরা আস্তে আস্তে চলে গিয়ে আমার পাড়ার ভিতরে গিয়ে আমার বাড়ির কাছে গিয়ে আমার বাড়ি থেকে ধমক চমক দিয়ে বড় বড় ডায়লগ কথা বলে চলে গেছে। কিন্তু যেটা আমরা ইলেকশন কমিশনের যে রুলস আছে, নিয়ম আছে, যে একজন পুলিশ অবজারভার এক্সিকিউটিভ অফিসার উনি পারেন না যে সশরীরে কোথাও উপস্থিত থেকে কাউকে ধমক চমক দেওয়া। ওনার যদি কিছু বলার থাকে লোকাল এসপিকে জানাবে, লোকাল থানাকে জানাবে, তাদের মারফতে কিছু করা। ওরা লোকাল পুলিশও দিচ্ছে না, কাউকে দিচ্ছে না, ডাইরেক্ট সিআরপিএফ নিয়ে গিয়ে শুধু আমার বাড়িতে না, আমার যারা সহকর্মী আছেন প্রত্যেকটা অঞ্চলে যারা অঞ্চল সভাপতি আছে, নেতা কর্মীরা আছে, তাদের বাড়ি থেকে ধমক চমক দিচ্ছে, রেড করছে। রাতে অন্ধকারে গিয়েও সিআরপিএফ গিয়ে আমাদের মায়েদের বোনদের উপর ধমক দিচ্ছে, শিলধ্বনি করার মধ্যে বুদ্ধিমান কথা বলছে এবং ভয় দেখাচ্ছে। তাতে বাচ্চারাও ভয় পাচ্ছে, বাড়ির বয়স্ক লোকেরা ভয় পাচ্ছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে এই ধমক চমক দিয়ে ভয় দিকে রাখতে পারবে না। উনি নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আদেশে, আমরাও পুষ্পা ঝুঁকে গেলি। আমরা ঝুঁকবো সাধারণ মানুষের কাছে, আমরা ঝুঁকবো গণদেবতার কাছে। কোনো দিল্লির পুলিশ বা বিজেপির দালালের কাছে আমরা মাথা নত করবো না। জাহাঙ্গীর খান কি ভয় পেল? জাহাঙ্গীর খান ছোটবেলা থেকেই লড়াই করে উঠে এসছে। আমি সিঁড়িতে উঠিনি, লিফটে উঠিনি। আমি পঞ্চায়েত প্রধান 5 বছর ছিলাম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 5 বছর ছিলাম। এই রানিং 2-3 বছর আমি জেলা পরিষদের পূর্ত পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ। আজকে আমি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়া পরিচিত প্রার্থী হয়েছি। আমি ছোটবেলায় যেটা দেখেছি শোলে বই, সে আমজাদ খানের जो आदमी डर गया आदमी मार गया, জাহাঙ্গীরের ডিকশনারিতে ডর বলে কিছু নেই। আমরা ভয় পাই অন্যায় দেখে, অপরাধ দেখে।